Hello guys, so sa video na to guys ay meron tayong na pag-uusapan guys, no? So ito guys, punta tayo sa Xword. Ito guys ay mamaya mag live withdrawal tayo, tapos ipakita ko sa inyo guys kung ano yung mga pag-uusapan natin dito guys. Ayan, so nakita nyo to guys, no? Ito, yan, nakita nyo to guys. First deposit to get bonus pack na gift pack $4. So ano siya guys, legit yan, no? Kasi ayan, yung mag-deposit kayo ng $2 guys ay may babalik sa inyo na $4. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So wag kayo mag-skip guys sa video na to, kasi baka isa ka sa nag-deposit dito tapos hindi nyo na nakuha yung $4 na yan. So mamaya guys pag-usapan natin. So ngayon guys ay ituro ko muna sa inyo guys, no? Ayan, nakita nyo to guys. Ayan. So doon yan guys, doon yan sa pag-deposit, no? Mamaya mag live withdrawal tayo, pero bago ang lahat guys ay punta muna tayo doon sa ating YouTube channel, kasi titingnan natin guys kung sino yung mga nananalo dito sa mga pag-giveaways natin. Yan. So okay, check natin dito guys ha, kaya dapat guys naka-subscribe ka sa ating YouTube channel, tsaka mag-comment ka guys ng #road to 10k, baka isa ka guys sa mananalo dito, no? So libreng Gcash to guys, kaya wag niyo tong palagpasin. So ito guys, punta tayo sa video, no? Yan, i-click nyo na rin guys yung notification bell sa ating YouTube channel para pag may bago akong upload na mga review sa pagkakakitaan online, so isa kay guys sa mauna na makapag-comment or makalaro na rin doon sa mga bago nating free earning application guys. Ayan, so ngayon ay punta tayo dito sa latest, no? Dito sa pinaka latest natin na video guys. Okay, ayan, dito tayo kukuha guys ng guys, mga first comment, tapos yung nag-comment ng #road to 10k, tsaka yung naghanap guys ng hidden words. Okay, copy na natin yan, tapos punta tayo dun sa ating comment picker. Yan. So ito na guys, click natin to, comment picker. Ayan, tapos paste natin dito. Okay, tapos lagay lang natin hashtag. Ayan, okay. Ayan guys ha, nakita nyo. Okay, pick a winner na. Ayan. So, congratulations Gina Makiling. Okay, screenshot natin. Tsaka isa pa. Bali, dalawa yung mananalo dito guys. Ayan, okay. Ayan, so okay na. So, balik tayo guys dun sa, congratulations pala kay RJ Franca. Ayan, kayo yung nanalo sa comment picker guys, dalawa. Kaya wag nyo na nung palagpasin guys, no? Kasi baka isa kayo sa mananalo. I-subscribe nyo lang yan, tapos comment kayo ng #road to 10k. Siyempre guys, i-subscribe nyo, tsaka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo guys sa mga bago nating upload. Tapos may mga hidden words din ako guys, no? Ngayon guys ay punta tayo dito. Ito nga guys, no? So ito yung pag-uusapan natin ngayon guys. Baka isa kayo sa first deposit, no? Tapos hindi nyo nakuha, okay? So ngayon guys ay tingnan muna natin ha. Okay, tingnan muna natin guys yung wallet natin. Ayan, so meron tayong withdrawin ngayon. Mamaya guys ay mag-live withdrawal tayo dyan. Pero pakita ko muna sa inyo guys paano makuha nyo yung first deposit nyo dito. Ayan. Okay, legit yan guys ha. Ito, click natin yan. Click natin yung mismo guys. Tapos, halimbawa, nag-deposit kayo guys ha. Okay, punta muna tayo sa deposit guys.
So ngayon guys, paano mag-deposit muna dito, no? Ito guys, punta muna kayo dito sa wallet. Ayan, tapos i-click nyo to guys. Okay, may nakalagay dito sa inyo na first deposit dyan. Ngayon, pagka-click nyo yan dyan, ayan, mapupunta kayo dito. Okay, ayan. Dito guys, click nyo lang yan. Lagay nyo lang dyan guys ay 122. Yan, 122. Tapos, select payment na siya. Ayan, syempre piliin nyo guys yung GCash. Ayan, tas next lang yan. Yan, next. Ayan guys, oh. Ayan, oh. 2.01. Diba? First deposit ng $2 ay babalik sa inyo ng $4. So, nagkakahalaga lang to guys ng 122. Ayan, tapos next nyo lang yan. Tapos, maano na kayo dun sa GCash nyo. Ayan, cancel lang natin yan guys kasi nakapag-deposit na tayo dyan. Ngayon ay ito na yung ano natin. Ayan, pera natin. So, legit siya. Paano siya kukunin guys? Ito, ganito guys. Punta tayo dito sa home. Tapos, i-click lang natin to. Ayan. Pagka-click nyo yan dyan guys. Ayan, i-click nyo ha. Punta kayo dito. Ayan, madadirect kayo dito. I-click nyo to. Yung view more. Ayan. So, itong mga to guys, pag bagong deposit kayo, i-receive nyo yan. Ayan, sa akin na-receive na yan. Yan lahat guys, i-receive nyo hanggang baba. Yan, hanggang baba yan guys. Yan. Tapos guys, itong ano na yan, yan, yung win hash na yan guys. Yan, yung win hash na yan, i-click nyo yan. Kasi, yung 2 win hash na yan guys, equivalent niya ng $2. Ayan, i-click nyo yan guys. Pag na-click nyo yan dyan, ayan, madadiary kayo dito. Ayan, ito, i-click nyo tong view. Ayan, yung view na yan, yung gumagalaw. I-click nyo yan guys. Tapos pag na-click nyo yan, ayan, madadiary kayo dito, no? So, punta kayo dito sa pinakababa. Kahit saan dito naman, kahit saan naman dyan. So, sa akin kasi dito, ito lang yung inano ko. Yan. Pinakababa. Click lang yun ongoing. Tapos yan. Ito na. Madadirect na kayo dito guys. Yan. So, ito guys, i-click nyo to. Yan. Yan guys ha. I-click nyo yan guys. Okay. Yung WH. Winhash yan guys. Winhash token. So, yan guys. I-click nyo lang to. Yan. Tapos guys, mapupunta kayo dito. Ayan, makikita nyo dito guys. Ito, yung lock money na yan. So, dapat mabuksan nyo siya guys. Paano siya mabuksan? So, click lang natin to. Yan, yung bilog na yan. Yan. So, nakalagay dito, participate in recharge promotion to get lock money. It cannot directly participate in the game and can be unlocked by using real money to play the game. So, kailangan laruin nyo guys, no? Ayan, maglalaro kayo dito. So, ayan, makikita nyo dito guys para ma-unlock yan. Ayan. So, ngayon, ito yung ginawa ko. Ito yung una guys, nakuha ko na yan. Ngayon, ito naman, nag-deposit naman ako dyan. So, makita nyo naman yan guys dito. So, tinan nyo kung wi-withdrawin nyo to guys. Ayan, pag i-click nyo yan dyan, so hindi nyo ma-withdraw. Ayan, ang minimum niya ay 1 WH. So, equivalent yan guys ng 1 USDT. So, ngayon nakalagay dito withdrawable. Ayan, dapat ang withdrawable ninyo kung magkano yun dito. Ayan, kung magkano yan, yun din yung withdrawable nyo. Tapos, ilagay nyo lang dito kung anong laman yan dyan. Tapos, i-withdraw nyo na. Convert na yan. Convert na. Mabilis lang yan guys. Pag na-convert nyo na yan, diretso na yan dun sa balance nyo. So, ngayon guys, i-click lang natin tong ito ay yung parang arrow sa baba. Yung parang arrow sa taas guys, no? Yan, i-click lang natin yan. Ito guys. Yan yung arrow na yan. I-click natin yan. Tapos, ito guys. So, ayan guys, meron akong $15. Pero nakalock pa siya. Ayan, paano siya para makuha nyo guys? I-click natin to. Yan, yung bilog na yan. Tapos ngayon, ito yun guys, nakalagay dito. Ayan, basahin nyo guys ha.
can WHB exchange for USDT. Ayan. So, ma-exchange nyo yan guys. Ma-exchange nyo yan. Basahin nyo to ha. Ayan. So, ma-exchange nyo yan. Yun sabi ko sa inyo guys, no? 1 WH equivalent siya ng 1 USDT. So, ito yung sabi ko sa inyo guys. Basahin nyo to. Yan. I-click nyo yan guys. Yan. I-click nyo yan. Pag na-click nyo yan dyan guys, ito yung lalabas sa inyo dito. Yan. Basahin nyo to. Yan. Basahin nyo yan. Tas ito. Yan, basahin nyo din yan guys. Tapos ito guys, na pag ano na ako dito, no. Yan, nag-deposit ako ng, ayan guys, oh. 180% bonus money yan. Tapos dito, minimum naman ay 5. So, ito yung makukuha nyo naman, $17. So, yung $17 na yan, bago nyo makuha guys, ay maglaro muna kayo. Mamaya turo ko sa inyo saan kayo maglalaro guys. Okay? Tapos ito, deposit 3 times. Ayan. Deposit 3 times, 300% bonus money. So, pag mag-deposit kayo ng $20, makukuha nyo ay $80. Dito naman, ang minimum dito sa deposit 4, 360% bonus money. Ayan. Minimum deposit ay $50. Tapos, yung makukuha nyo guys ay $229. So, makukuha nyo guys pag ito, nilalaro nyo guys para matanggal yung lock. Ayan, punta tayo dito. So, ito yun guys, no? Yan, withdraw now, no? Yan, di pa guys, di ba? So, kailangan ay para matanggal yung lock guys. Ayan, di ba nakalock pa to? Ayan sa akin, no, 15%. $15.80. So, para matanggal yung lock na yan, ayan, basahin nyo to. Ayan. Yung pet nyo guys ay dapat palibilin nyo yan. Kasi, ayun sa akin, nakuha ko na yan. I-click nyo yan lagi guys. Sa pet yan, Belgian guys. Ito, i-click natin tong pet. Tapos, level up lang natin. Yan, kahit offline kayo dito guys, no? Yan, receive nyo lang. Kahit offline kayo dito ay nag-generate yan guys ng diamond. Tapos, yung diamond guys, syempre, yun yung sa build guys. Ayan, ngayon ay punta tayo dito sa shop. Ito, sa gilid. Click nang natin yan. Natin tong 4. Ayan, yun ang bibilihin natin, no? Para i-merge natin. Tapos para ma-merge natin dito sa 5. Okay? Punta tayo sa shop. Tapos yung number 4. Yan, ito guys. 430.40M lang. Ngayon, click lang natin yan. Ayan, purchase successfully na. Balik tayo dun guys. Yan, i-merge lang natin to. Yan, tapos merge lang. Ayan, so ganun lang siya guys. Ganun lang siya kabilis. Ayan, bali palibilin nyo lang ng palibilin nyo lang to guys ng palibilin, no? Kasi nag-generate siya ng diamond. Siyempre yung diamond, dito nyo makikita yan guys. Ayan, i-click nyo lang to. Ayan, meron kayong ano dyan, i-click nyo lang. Tapos, Belgian guys, mapupunta yan dito. Yan. Ngayon, pag napunta na yan dyan, punta na kayo dito sa wallet kasi i-convert nyo na into USDT. Ayan, meron tayong 400 pesos, no? Ayan, ngayon guys, click natin tong trade. Yan, click lang natin yan. Tapos, click lang natin tong sell guys. Yan, dapat naka-build yan. Tapos, max lang natin. Yan. So, ganun lang siya guys, no? Okay. Max lang natin yan. Ay, dapat naka-sell guys. Ito, dapat naka-sell yan. Hindi naka-buy. Dapat naka-sell yan guys. So, lipat natin. Okay. Tapos, max lang natin yan. Yan, max lang natin yan. Tapos, sell build na. Yan. Order please. Order successfully. Ayan. Ngayon, punta na tayo dito. So, tingnan nyo guys ha. Kung gaano siya kalupit guys. Ayan. So, nag-ano na siya guys oh.
'Di ba yung bell dito, nalipat na dito. Ngayon, saka na natin yan ma-withdraw guys. Okay, punta tayo dito sa wallet ulit. Click lang natin tong withdraw. Ayan, click lang natin yan. Tapos, ayan, mapupunta na tayo dito guys. Ngayon, i-ulang natin yan. Tapos, PHP. Click lang tong PHP guys. All. Tapos, select payment method. Ayan. So, next lang natin. Confirm. Tapos, yung password guys, huwag nyong kalimutan ha. Ayan, submitted successfully na. So, tingnan nyo guys, maya-maya papasok yung winidraw natin. So, ganun kalupit tong application na to guys. Kasi nga, ang bilis niyang magbayad. Tapos, naglalaro lang kayo dito. So, nakaka-enjoy din naman guys maglaro. Promise. Kasi marami siyang laro guys, oh. Ayan, maraming laro to guys. Pwedeng-pwede kayong kumita dito kahit nasa bahay lang. At, ayun, nakaka-enjoy siya. So, ayun guys, meron na tayong 4.81 pesos. Bali, antay na lang natin guys na papasok siya, no. So, ayun na guys, no, may nag-text na sa taas. Ayan, tingnan natin guys. Okay, tingnan natin. So, ayun na guys. Kita nyo na, no, ito. 382. Ayan, you have received 382.70. Ayan guys, tina-screenshot muna natin. So, you have received 300. Ayan guys, you have received money in GCash. So, ayan, tingnan nyo yung date guys ha, Monday, June 17. Ayan, hindi yan screenshot guys, oh. Ayan, gumagalaw yan guys. Siyempre guys, huwag nyo kalimutan yung daily ha, ito. I-click nyo yan, tapos palibelin nyo yung, ano nyo guys, yung pit nyo. Kasi, may i-claim kayo dyan pag tumaas yung level ng pit nyo, lumalaki din to, tapos mapupunta yan dito guys. Siyempre, USDT na i-transfer. Nakita nyo naman paano i-convert yung BELD into USDT. Ayan. Tapos guys, ito, huwag nyo kalimutan to guys. Ayan, pag halimbawa nakapag-invite kayo, so meron din kayong i-receive dito. Ayan, ito guys, oh. Ayan, marireceive din kayo dito guys. Ayan, sa akin may 2 check na ako, na-receive ko na yan. Tapos ito pa. Dami yan guys, nakalock pa yan. So, yun lang guys, no. Maraming salamat. Ingat. Kung hindi ka pa nakasubscribe guys, don't forget to subscribe kasi meron din ako mga pag-giveaways dito sa YouTube channel ko. Baka isa ka sa maswerteng mananalo guys. Okay? So, yun lang guys. Thank you. Good luck. Happy earnings. And thank you guys. Bye-bye. Ito, may nag-text pa. Ayan, katulad nito guys. Punta tayo sa home. Ito. Ayan, i-claim nyo yan. Ayan, nakita nyo naman dito guys sa taas, diba? Ayan, i-claim nyo lang yan. I-click nyo lang yan guys, oh. Ayan, click lang natin yan. Yun, build. So, ganun lang guys. Ipon-ipon lang, tapos laro-laro. So, maraming laro dito guys, no? So, yun lang guys. Thank you. Good luck. Happy earnings. And thank you guys. Bye-bye. Kita nyo naman yung withdraw natin. Ayan. So, yun guys. Kita nyo naman guys, no? So, abang-abang kay guys. Meron akong ibibigay na gift code maya-maya. So, yun lang guys. Thank you. Good luck. Happy earnings. And thank you guys. Bye-bye. Oh,